Alright, kumusta dyan guys, no? So ayan, good morning. So ayan, panibagong fishing adventure naman tayo guys, no? So dito na tayo guys sa area guys. So mag-area na tayo guys. Stay tuned in lang guys, no? Sana makarami tayo guys. Ayan na tayo guys, area. Makarami na guys. Marami tayong huli guys. Kaya mga tayo area. Alright guys, na guys, simula ng bakbakan guys. Bakan guys. Tibaw na tayo guys, tibaw. Sana makarami tayo guys. Alright, na guys. Simula ng bakbakan guys. Lipit man. Lipit? Guys. Lipit na. Lipit na po. Nagkalipit-lipit man. Lipit guys. Yan guys, unang huli guys, tiki guys. Unang huli, tiki. Yan guys. Guys, isda guys. Pangalawang huli guys. Isda. Tuyay. Laking tuyay guys. Sa una kay klase ng isda sa ano. Mumukot na limitaan. Sa side. Malangog. Dini. Isda. Klase ng isda. Asan hilangog? Isda guys. Ayay. Tuyay. Kinutkuta na guys. Pananukos. Kutkut na ng nukos guys. Guys, isda guys. Ang klase isda tay? Baulo. Baulo guys, baulo. Isda guys. Mura ng army. Mga colors. Baulo. Isda guys, isda guys. Ito isda tay. Hala, tagak. Bata. Ha? Lubayan. Lubayan guys. Ano yung Lubayan na. Putok na isda. Okay. Lubayan guys, lubayan. Guys, isda guys. Kutan pa gayud guys. Guys. Wala. Anduhaw guys, anduhaw. Kutan. Sayang guys, sayang. Oh na. Garhab guys. Ayan. Sayang. Sudan. Guys, malapit nang matapos guys. Kopya. Ang bato guys. Guys, konti lang huli guys. Konti lang.
Alright guys, no? Konti lang yung huli natin guys. Yan guys, oh. Tingnan natin. Yeah. Ayan guys, yung huli guys. Medyo konti lang. Ayan. Konti lang yung huli natin guys. So ayan guys, no? So medyo konti lang yung huli natin ngayon guys. So ayan. Tapos na tayo guys. So uwian na. Alright guys, no? Salamat sa pagsuporta sa Latago Brothers guys, no? So uwian na tayo guys. So next fishing adventure na naman tayo guys, no? So ayan. Salamat and God bless.